आइए हजरात, आप आमादा हैं। मकामी अंजुमन गुलामान हुसैन के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। अज़ादारों, आज आप गिरिया करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर तारीख़ अज़ा के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो ये कोई 1400 साल पुरानी चीज़ नहीं है कि इमाम हुसैन पर गिरिया हो रहा है, बल्कि रिवायात में मिलता है कि जब जनाब आदम ने तौबा की तो जनाब आदम ने पंजतने पाक के नाम से तौबा की। वो दुआ जो हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। कहा ये 5 नाम हैं कि जिन 5 नामों के जरिए से जनाब आदम ने तौबा की। रसूलुल्लाह का नाम लिया, फिर मौलाए कायनात का नाम लिया, फिर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिया, फिर इमाम हसन का नाम लिया और आखिर में इमाम हुसैन का नाम लिया। रिवायत कहती है जैसे ही जनाब आदम ने इमाम हुसैन का नाम लिया, जनाब आदम के दिल में एक दर्द उठा और आंखों से अश्क जारी हो गए। एक मर्तबा जनाब जिब्रील से पूछते हैं, ऐ जिब्रील, ये कौन सा नाम है जिस नाम की वजह से मेरे दिल में दर्द उठा और मेरी आंखों से अश्क जारी हो गए? तो जनाब जिब्रील फरमाते हैं, ऐ आदम, ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे होंगे जिन्हें करबला में कत्ल किया जाएगा। उसके बाद जनाब जिब्राइल ने मसाइब पढ़े और जनाब आदम ने गिरिया किया है। अजीजों, गोया पहली मजलिस अज़ा हो रही है। पढ़ने वाला भी मासूम है, सुनने वाला भी मासूम है। पढ़ रहे हैं जनाब जिब्राइल और सुन रहे हैं जनाब आदम। अज़ादाराले मजलूम करबला, आपने भी दिलखराश मसाइब सुने। बस ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना है। अंजुमन आमादा हो रही है पुरसादारी के लिए। अजीजों, आपने देखा होगा जब भी जुलूस निकलता है तो जुलूस के आगे आगे गाजी अब्बास का अलम चलता है। अजीजों, जानते हैं ये अलम क्या है? ये अलम लश्कर इस्लाम की पहचान जो करबला में गाजी अब्बास के हाथों में था। कहते हैं मकातिल में मिलता है कि जब ये अलम यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद मलऊन ने देखा कि पूरे अलम पर जगह जगह निशानात बने हुए हैं। ये निशानात किन चीजों के थे? कहा ये हमले के निशानात थे कि जो हमले किए गए थे गाजी अब्बास पर, उसके निशानात नजर आ रहे थे। उसके बाद उसने जब अलम को देखा तो अलम की हर जगह पर तो निशान नजर आ रहे थे, लेकिन जहां से अलम को पकड़ा जाता है, जो अलम का दस्ता होता है, वो सलामत था। एक मर्तबा उस मलऊन ने पूछा, ये अलम किसका है? कहा यह अलम हुसैन के लश्कर का अलम है। कहा यह अलम किसके हाथों में था? कहा यह अलम अब्बास इब्न अली के हाथों में था। कहा बड़ा बहादुर होगा अब्बास, पूरे अलम पर निशानात बने हैं, लेकिन जहां से अलम को पकड़ा जाता है वो जगह अभी भी सालिम है। हाँ अजीजों, आप आमादा हो गए। अंजुमन पुरसादारी के लिए आमादा है। गुजार हूं मकामी अंजुमने गुलामान हुसैन से कि तशरीफ लाएं और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा पेश करें। शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, प्यासी सकीना सलाम, शाह सलामुन अलैह, प्यासी सकीना सलाम, नन्हे मुजाहिद सलाम, नन्हे मुजाहिद सलाम, आंधियां गम की चली, खून फलक से गिरा,
چھد گیا میوے مبی ہو گیا محشر بپا شاہ کی خواہر سلام شاہ کی خواہر سلام خون خبا سلام نن مجاہد سلام شاہ سلام علیہ 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 شاہ سلام علیہ
شیر کا ہر کے نصیبہ سے عذاب اللہ کسی تقدیر کا ہر کے نصیبہ سے بھلا کب ہر سویرے کا اجالا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا شیشے میں جو جیسا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا شیشے میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا شیشے میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا شیشے میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا شیشے میں اثر صدیوں سے ذکر مرتضیٰ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے یہ پنجہ ہے علی یہ مرتضیٰ کے شیر کا پنجہ یہ پنجہ ہے علی یہ مرتضیٰ کے شیر کا پنجہ یہ پنجہ ہے علی یہ مرتضیٰ کے شیر کا پنجہ یہ پنجہ ہے علی یہ مرتضیٰ کے شیر کا پنجہ ہرن ہو یا شکار آب دریا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے ہمارا لکھنؤ اور کیا مدینہ ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے بھلا ہم کس طرح سے کل و عرض کربلا کہہ دے ہمارا لکھنؤ اور کیا مدینہ ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو شریعت میں تولا اور تبرہ ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو یہ دست اتحادی ہے جدا کرتا ہے دونوں کو شریعت میں تولا اور تبرہ ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے نتیجہ انصار شہ کا ایک جیسا ہے عزاداروں سے الفت دشمن شبیر پر لعنت 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 بلال کاظمی اپنا طریقہ ایک